selamat sore semua. Yang pertama, saya adalah Kepala Desa Nginamanu. Nama saya Yohanes Don Bosco Lemba. Ya. Yang pertama, Nginamanu adalah salah satu desa yang berada di NKRI, negara Indonesia. Di Nginamanu ini juga, yang pertama mungkin terkategori masih dari kawasan Indonesia Timur ini, kawasan Indonesia Tengah ini masih terbelenggu di daerah yang kemiskinan. Itu mungkin iya. Tetapi di wilayah Nginamanu khususnya ini ada banyak potensi. Ada banyak potensi. Potensi SDM-nya, potensi SDA-nya. C'est en 2013 que Cœur de Forêt rencontre Nao Raymond, anthropologue de formation et spécialiste de la région de Tanaholo sur l'île de Flores. Il va devenir notre responsable de projet local et gérer l'antenne Cœur de Forêt en Indonésie, nommée Pugefigo. Pugefigo signifie l'arbre aux richesses. Emprunté à l'un des mythes fondateurs du peuple de Tanaholo, il raconte l'histoire de deux orphelins qui, à l'occasion d'une mésaventure de pêche, vont faire la rencontre d'un poisson. Ce poisson se transformera plus tard en arbre de fer et de trésors, le Pugefigo. Son tronc est robuste et ses fruits des richesses sans fin. Des bijoux, des ustensiles ou encore des tissus et des vêtements y poussent tous les jours. Malheureusement, les deux frères, en divulguant l'existence de cet arbre incroyable, vont attiser la convoitise des villageois. Sous l'effet des coups de hache qui lui sont portés, l'arbre est projeté dans les airs et les richesses éparpillées aux quatre coins de l'île, obligeant désormais les habitants de la région à acheter bijoux, ustensiles et vêtements. Le mythe de Pugefigo rappelle que toutes les richesses de ce monde, les biens matériels, tirent tous leur origine de la nature. L'homme doit donc en prendre soin s'il veut les récolter jour après jour et en faire bénéficier les générations futures. Ce mythe résonne pleinement avec l'objectif de Cœur de Forêt, développer une économie vertueuse et pérenne autour de la forêt. Menurut kamu ada tanaman apa yang bisa menghasilkan parfum atau bahan wangi? Cendana dan gaharu. Cendana dan gaharu. Cendana, apa lagi? Tunga, jeruk. Kemiri. Apa lagi? Kamu ada tanam cendana tidak ya? Ada. Semua? Ya. Oh, ya. Tanam cendana untuk apa? Ada yang mau angkat tangan? Ya, siapa yang jawab? Mai. Untuk masa depan kami. Oh ya. Kami ini lembaga pendidikan, dalam arti mendidik anak-anak, generasi muda ini harapan bangsa, dalam hubungan dengan kegiatan Yayasan Pugefigo, saya rasa cukup membantu karena kita mau mendidik anak-anak, mengubah pola pikir, di mana selama ini kami orang tua mereka hanya mengolah tanah pertanian, notabene dalam arti bahwa hanya mencari tanaman-tanaman yang umur pendek. Sementara hasil untuk membantu ekonomi mereka itu sangat rendah. Lebih-lebih di musim sekarang, harga panenan rendah, sementara hasil mereka mau jual, harganya sangat melorot. Dan demikian, dengan tanaman umur panjang yang dirintis oleh Yayasan Pugefigo, sangat membantu dalam proses pendidikan. Sehingga mengubah pola pikir anak, bahwa dari tanaman umur pendek ini ke tanaman umur panjang. Sehingga itu menjadi modal untuk membantu ekonomi mereka di kala mereka dewasa nanti. Jadi penilai ini sebenarnya bukan karena didesak atau karena mendesak, tidak ya. Tapi ini sebenarnya kebutuhan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat berpeluang demi mendukung ekonomi masyarakat. Dalam satu hal ini kan dia salah satu tanaman jangka menengah. Artinya pribadi saya prioritaskan itu macam kalau cendana kita untuk jangka panjang, setelah itu vanili kita untuk jangka menengah, dan macam nilam kita untuk jangka pendek, dan itu kebutuhan kita setiap hari.
Depuis des dizaines d'années, l'île de Florès est fortement touchée par la déforestation due au brûlis et au pillage des bois précieux tels que le santal. De plus, la population a très peu accès aux formations et aux moyens de transformation, limitant le développement d'une économie durable tirée des ressources locales. C'est dans ce contexte que Cœur de Forêt propose une solution alternative à la déforestation pour les habitants de Tanawolo. Nous associons des actions de reforestation à la valorisation de filières bio et équitables. En 2 ans, nous avons planté près de 90 000 pieds de santal et arbres fruitiers, étudié la flore locale et identifié en particulier 3 espèces à fort potentiel, le santal, le patchouli et la vanille. Une plateforme de transformation est aujourd'hui opérationnelle, permettant le séchage de la vanille et du patchouli, ainsi que la distillation des huiles essentielles. Actuellement, ce sont souvent des intermédiaires qui achètent la matière verte à bas prix aux producteurs. Nous les accompagnons dans la transformation et la commercialisation de leur production, réduisant ainsi les intermédiaires et leur permettant de dégager une plus forte valeur ajoutée. La production de patchouli a été relancée, avec les premiers producteurs bénéficiaires du programme d'appui agricole. Mengenai untuk aktivitas saya di sini karena atas dukungan kita semua mengenai tanaman nilam ini, karena tanaman ini sangat produktif untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, karena kita sudah beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Mister bahwa pekerjaan khususnya di perkebunan nilam ini cukup baik untuk di daerah kami di sini. Di tanaman nilam di sini berkembang dari tahun 2009. 2008 2009. Jadi waktu itu kita ada dapat ini satu informasi ini dari teman-teman dari desa tetangga ini, sehingga kita budidaya sekitar tahun 2009 itu pada saat penyusunan APBDes di desa. Jadi kita dari desa ini wajibkan kita siapkan bibitnya itu baru bagikan ke masyarakat. Jadi setelah itu, setelah 6 bulan mereka datang panen hanya 2 kali. Hanya 2 kali panen saja. Habis itu ini sampai sekarang juga kita tidak mereka yang ini suruh kita tanam, mereka tidak datang lagi. Akhirnya nilai-nilai yang ya sekarang sisa sedikit itu hanya untuk ini bibit kembali. Coba Mister mereka dari Perancis tidak datang, berarti dia sampai 2-3 tahun berarti punah, tidak ada lagi. Jadi sekarang ini sudah datang, berarti kami tetap upayakan, kasih perbanyakkan lagi, bila perlu kasih perkebunan lagi, sehingga biar bagaimanapun kita bisa komunikasi bersama dengan para petani yang ada. Hasil ini itu sebelumnya dari sebelum awal. itu dari tahun 87 tidak pernah putus. Iya. Biar harga 5.000 6.000 saya tetap usaha. Hanya mereka sudah putus asa, saya tidak tanam terus. Jadi kalau vanili di sini, saya di sini daerah ini nih, ini vanili semua dari tahun 97 itu sudah panen lumayan.
200 lebih. Hanya yang pas harga naik itu Presiden Megawati itu harga sudah turun. Hasil turun. Itu hanya berapa kilo? 20 kilo. Nah, saya usaha tanam kembali bernaik 2-3 tahun. 3-4 tahun itu dia hasil lumayan. 200 lebih kilo. Yang pertama itu hampir 400 kilo. Saya tanam di sini. Masih ada ini yang saya tanam pas hasil panen itu. Terus waktu itu apakah vanilinya dipanen pas umur atau selalu panen muda? Pas umur. Pas umur ya? Iya. Waktu itu kalau panen di bulan 5 hanya sudah waktu kan panen yang hasil masih ada ini itu pas bulan 6 itu sudah mulai panen. Pas ini bulan. Itu 1 tahun dia bisa mendekati 20-an kilo lebih. Setelah itu kan ada masalah di bidang pertanian vanili ini, entah cara penjualan seperti apa atau tengkulak yang mau bagaimana ya kita sudah tidak tahu. Petani yang jadi korban sebenarnya. Jadi ya artinya vanili di sini saya pikir dia punya cukup bagus. Dia punya mutunya cukup bagus, buah cukup bagus. 5.000, 6.000, dia naik kembali 15.000, dia naik lagi 20.000 sampai 21, baru naik kembali in tahun. Menurut Om Lawrence, kenapa harga bisa jatuh begitu? Ya jatuh itu mereka kasih masuk dengan paku. Tangan kedua tuh. Tangan kedua. Mereka jamur isi dengan paku. Mereka yang tangan kedua. Paku 3 cm itu udah isi dalam. Kalau petani tidak. Petani tidak buat begitu, tidak. Hanya tangan kedua. Mereka mencari untung. La vanille parfois qui est mal séchée, et c'est aussi ça qui fait baisser le prix de la vanille. Jadi hanya karena itu saja, karena masalah bisnisnya itu, penjualan itu yang memang masyarakat resah sekali, karena memang harga yang cukup tidak memuaskan. Jadi mungkin sekarang ini dengan Puge Vigo ini mungkin artinya bisa membantu bagaimana pemasaran ke depan seperti apa ya. Karena kami masyarakat di sini ada beberapa kelompok, kami yakin percaya bahwa tidak seperti proyek yang ada di sini, tinggal pergi beli. Tapi ini dengan hadirnya yayasan mereka suruh tanam dulu. Dan itu harapan untuk kita, pasti mereka beli. Ketika suruh tanam pasti mereka beli, itu saja. Pour identifier et développer des filières de qualité autour des produits de la forêt, nous faisons de nombreux tests, notamment pour déterminer la composition exacte des huiles essentielles, améliorer les techniques de distillation pour de meilleurs rendements. Après la récolte de la masse verte, nous l'emmenons sur la plateforme de transformation de l'association. C'est là que sont situés les 2 alambics de distillation, un alambic de 250 litres pour les tests et un de 1500 litres pour la production. La masse verte est d'abord découpée, puis répartie dans la cuve avec précision. La vapeur d'eau qui va passer à travers les feuilles doit être presque emprisonnée pour libérer les capsules aromatiques et ressortir le maximum d'huile essentielle de la plante. Une fois la vapeur passée par la cuve de refroidissement et recondensée, on obtient un mélange d'eau florale et d'huile essentielle. Il ne reste plus qu'à séparer les 2 phases pour en retirer le précieux liquide. Untuk peran saya sendiri ke depan, saya lebih, ya dari awal saya katakan dalam diskusi kami, bahwa saya lebih suka seperti ini, di mana saya lebih senang bertemu dengan petani, dari kebun ke kebun, karena saya bisa melihat diri saya di dalam situasi seperti itu. On peut espérer récolter le santal au bout de 25 à 30 ans, car il faut attendre que le bois soit mature. Une fois coupé, le cœur qui contient les capsules aromatiques est mis en copeaux. Le tout est ensuite distillé pendant parfois 24 heures pour obtenir la précieuse huile essentielle. En sensibilisant et en proposant des cultures à différentes échelles de temps, les producteurs se rémunèrent rapidement avec le patchouli ou la vanille et acceptent plus facilement de participer au programme de gestion raisonnée du santal.
Nous évitons ainsi le pillage de ce bois et la disparition de l'espèce. Mungkin yang terakhir mungkin sebagai bentuk apresiasi kita terhadap kehadiran dari yayasan ini, itu patut saya memberikan apresiasi yang cukup ya kepada yayasan. Bahwa selama ini yayasan ini juga sudah membantu masyarakat dari sisi ekonomi sudah cukup selama ini di wilayah desa ini, termasuk dengan kondisi yang terakhir itu ada bantuan air minum, itu juga memberi bantuan kepada kita, termasuk dengan kegiatan-kegiatan lain. Hanya sudah sangat membantu sekali kita masyarakat di wilayah desa Ginamanu ini. La disparition de la forêt près des villages entraîne une érosion des connaissances, en particulier chez les jeunes. Cœur de Forêt agit également pour mettre en lumière et conserver ces savoirs ancestraux afin qu'ils soient transmis aux générations futures. Il y a maintenant 8 ans, Nao réalisait sa thèse dans le village situé au pied de la montagne Volomedze. Il n'y est pas retourné depuis et c'est avec émotion que nous entamons ce retour aux sources du projet Cœur de Forêt. Avec un objectif tout particulier, enfin découvrir le Korovoro, une plante médicinale dont Nao entend parler depuis plusieurs années, mais qui est devenue rare. Bapak ini kalau di gunung itu banyak sekali dia punya manfaatnya, itu menyangkut kekayaan alam yang pernah Om Sius selama ini saya dalam perjalanan ke gunung, banyak fungsi, yaitu rotan, kemudian kayu gaharu, kayu manis pun juga ada di atas, korbolo. Memang itu tetap masih tetap menyatu, tapi sekarang ini ya mungkin hanya karena sudah turun ke sini Padang atau ke bagaimana, jadi sudah hampir mau lupa. Ya memang sebagai bangsa yang berbudaya, kami ada hubungan batin dengan arwah nenek moyang, sehingga untuk melakukan kegiatan kita harus selalu melalui upacara adat yang sebetulnya itu upacara pemujaan untuk minta petunjuk dari roh arwah nenek moyang atau wujud yang tertinggi, sehingga setiap kegiatan kita selalu diberkati. Menurut saya nilai yang ada di Gunung Volomedze yang pertama-tama menjadi sumber penghidupan dari warga Volomedze sendiri, khususnya kami masyarakat pewaris Volomedze. Ya, untuk sementara di samping pengobatan secara medis, kami lebih banyak menggunakan tanaman obat-obatan sebagai warisan tradisi yang sudah diwarisi sejak berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Tumbuhan itu, korwolo itu dia tuh harum. Dia seperti ini kasih yang mereka biasa tanam di muka rumah tuh. Kemangi. Nah, itu kemangi itu. Jadi dia itu memang kalau dulu tuh kami biasa ke gunung itu. Bolo ini. Ini Bolo. Heureux d'avoir trouvé. Très content parce que ça fait plus de 2 ans qu'on entend parler de cette plante qui ne pousse que dans les hauts de Volomedze et dont on n'avait pas réussi à obtenir d'échantillons jusqu'ici. Donc on regrette pas parce que elle a une odeur vraiment unique. On s'attendait en réalité à trouver un basilic sauvage et c'est pas le cas, c'est pas un basilic. Il faudrait
essayer d'identifier, voir à quoi cette plante correspond. Et on n'est pas déçu au niveau de l'odeur, il faut vraiment essayer de faire un test de distillation. Tout à l'heure on va essayer d'en collecter suffisamment pour faire une petite distillation de test et voir ce qu'elle donne en huile essentielle, notamment peut-être pour la parfumerie. On trouve une note, on trouve un mélange d'odeurs assez difficile à décrire, à identifier. Il y a une petite odeur girofle, une fraîcheur mentholée.